ওই ফাইবানি যে সরকার রেগা হাজিরা 340 টাকা বুড়া ভাত্তা 2000 টাকা আমতুইহাই 300 কাতুতুই সপ্ত ভীষণ ডকুমেন্ট রুমানি পর্ব তাকসুং লুক্ষা বরনি আজ ভীষণ ডকুমেন্টনি কাইছাবানো সাগুং টাংজাইয়া বিকাশ জেনারেলনি ক্ষেত্রে সি সবকা সাথ সবকা বিকাশ এডিসিনি ক্ষেত্রে সবকা সাথ দুকাবাস বর্তমান বিজেপি সরকার নীতি জুংলা রাজার জুংলা নীতি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যিনি গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা প্রায় বুথারনানি নাই খিরকা সুং আবনি বাগৈ আমচাইনি তাকুক বুকুক অকরা চাকরা যত্তনি থানিনু কাইসা কইমুং গণতন্ত্র রক্ষা খালাইনানি বাগৈ বর্তমান সরকার ত্রিপুরা রাজ্যনি হইতে নরনানি নাঙ্গো কাজে গণতন্ত্র রক্ষানি সাথে নরক্তিহাই বুদ্ধিজীবী সংঘ বিশেষ কলাইতে তেমন কোনো সানানি নাংলাক আগামী দিন 30 জুলাই তিনি দক্ষিণ রানী রিজিনাল কমিটিনি পার্টি অফিসনি দুগলাম ফিয়কজাংনাই ও জায়গা আপনি সং যত্তনো ভাইই কাহাম ক্লাই সবানা নাইথক ক্লাই তিসানানি বাগৈ যতনি থানিনো আং খাবাই হামজাংমুং ইয়াফারো ককলাই তাকুক সং তিনি রেলিনি বিসিঙ্গুই সংতাই তেমন বিশেষ কিছু সানানি নাইয়া 30 তারিখ আপনি সং নিমুখাং নাই তংনাই আপনি সং ফাইদি আর তাইবো মূল্যবান কক্ষনা নাই কতর চিনি নেতার ফাইনাই রাজ্য কমিটিনি সম্পাদক ফাইনাই আমতি রং নিথানি তাইবো কক্কা হামখানা বানায় একচুয়ালি খাপাংনি তাকু বুকুক जों बुजिनाय थाय सिनि हासि गुरि हिंग्लाय जों सुबानि थानि थांगै तंगैनाय जों ताबु बर्तमानाव नुजागो बोखाव साबास गलाय बाजाराव ओंखारमालिया बुसाबुति लेखा फरायनानै हिनि निरापदे थामालिया नगनि ओंखारगलायसि माफा वाना जाक मकल मुक्ति रहि तंजाक आनि बुसादे तुमालो गंखा आनि बुसादे बुथार जागलांनो आमतिहाय आबो जीवंत उदाहरण जों नुगै तंगो थानाय दुर्गा पूजानि मलबो सिनि खूब गान्दारनि शहर उदयपुर हायसि सिनि तिफ्रासा बरर सादा रुजागिया हिनि सादा रुया हिनिने बस्ता रग दाइने तियो खिक्लाय जागै दंगो अन्ति हायरं नरक मुइतो नारुक थाय आगामी दिननि जे विधानसभा निर्वाचन आबोनि रेजाल्ट तैरि खालायरु थाय जों बरनो नरनानि नांनाय हाइया हिंग्लाय सिनि बुसकांनि दिन खूब अंधकार काजे आंताय तेमन छाया इसुक साइनो आनि थाइसा थाइनि ककना मोथाक्का त्रिपुरा मुथा लंग लिव महाराजा लंग लिव